Ay. Patay. Pensa man. 10 seconds. 10 seconds. Wow. Aso. Okay. Good. Nice. Ala. Galing. Papatayin kita. Ako si Roman Padeo. Papatayin kita. Nice team. Wow, tapos na yan. Uli. Good. Nice one. Kapit mo. Good. Tutor dun. Galing. Galing parehas. Magaling parehas. Ano yung score? All 7. Magaling parehas ng mga batan to. Knockout. Score natin all 7 mga boss ha. Bibilis ko. Bumirit na yan, pare. Wala na yan, bumirit na yan. Nice one. Magaling. Aso! Ginagawa na yun. Tatlak. Malambot na yan, Prince. Malambot na yan. Nice D. Nice D.
Ano score? All? All 8? Ay, kalabay mo as. Para makakuha ng foul yan, ang layo. Free throw. Love free throw ng kalaban. Red Scarte. Nice one. Nice one. White. Nice D. Nice D. Nice D. Hands up. Hands up. Hands up. Nice D. Good, Prince. Say na. Nice one. Swabe. Galing. 9-8, 9-8, 9-8. 1 to 15 to mga boss. Nice D. Good. Good. Sa'yo na pare. Sa'yo na pare. Wala na yan. Pagod na si Prince eh. Penalty na yan ha. Score natin 9-8 mga boss ha. 9-8. Swabe. Ayun, pinabayaran. 0-8, 0-8. Sablay. Tira pala yun. Good. 0-9, 0-9, 0-9. Nice one. Nice one. Atin na. Score natin 0-9, 0-9, 0-9. Nice one. Swabe. 1-9, 1-9, 1-9. Shooter kung maubad. Depensa. Walang madali. Parehas magaling. Depensa, walang madali. Uy. Uy. Kuha. 1-0, 1-0. Nice one. Kuha, Prince. Prince, titira yan. Lapit. Kuha, Prince. Oh. Score natin 1-0, lamang yung GMA. GMA Dasma. Kalaban, GMA tsaka Dasma. 5 seconds. All na, all na. Sa'yo na yan, Prince. Lapit yan. Nice one. 2-1, magaling parehas. Good yan. Magaling parehas talaga. Lapit titira yan, Prince. Lapitan mo, Prince. Titira yan, hands up. Nice D. Nice D. Sa'yo na. Pondo tayo dyan, ha. Uy, traveling, Prince. Prince. Score natin 12-11. Lamang ng isa tong GMA. Shoutout sa trawa dyan. Coach doon. Tada! Prince. Pampondo yan, malapit na, 3 na lang. 12-11 po. 2-1. 3 na lang, Prince, pampondo yan. Score natin 2-1. Sayang yung free throw na yun. Skarte. Magaling parehas. Lapit Magaling yan, no? Suabe. Suabe. Bensa. 3-1. Titira yan. Di na babangga yan. Di na babangga. Di ba? Ay, bumangga. Uy, bumangga. Uy. Nice D. Ay, na tumira. Iwan na. Iwan na yan. Suabe. Last na. Depensa. Last na lamang lapit. Last na yung GMA mga boss. Last na. Kapagpahinga na yan. Huli. Nice D. Lalim yan. Score natin 14-11. Last na yung GMA. Sablay na naman. Uy! Ge! Tapos na. Magaling. Tapik. Shout na naman itong mga tropa natin sa GMA. Shoutout sa'yo pare. Dal. Shoutout. Magaling.